Hanesang amang nasau, kadatinan o iha lorong histórico sira, na fatim valorizia nia ema, liu antigos combatentes da libertação nacional, raidoben Timor-Leste nian. Nemak obrigação, o presidente da República, nebe nudar chefe Estado, poinsa bele valoriza Timor-Oang hirak nebe, posirnya coragem, dedica pa iha raidoben Timor-Leste. Iha âmbito da comemoração lorong histórico, lorong proclamação 28 de novembro, tinan rihum idato sia hitnul resin 5, 28 de novembro, tinan rihum rua ronul resin 2, Presidente Francisco Guterres Luol, kondekora ona Timor-Oang naing 5 resin 2, nebe ulu fo amba mate, hodi dedika sirnya vida toma, atu transforma raidoben Timor-Leste, sainudar país independente. Husi Timor-Oang naing 5 resin ruane, incluímos Jafar Alkatiri, nebe hetang condecoração, husi Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Los duni Timor-Oang tomak iha direito no obrigação atu hetang condecoração no reconhecimento do Estado, poinsa bele valoriza sirnya contribuição ao processo luta autodeterminação povo Timor-Leste nian. Mas be cada ema ida-ida, pelo menos o Presidente da República, possai sirnya participação, pode nune, povo toma la bele hela dúvida. Tambah si participação no dedicação povo Timor-Lestenian, liu juventude asuan sira, no sobrevivente husi combatente libertação nacional nian, barak tebes makmuri so condição nebe maksusar. Isira lubun mos oras nedadau, hela ona iha mundu selu. Mas be, ho condecoração nebe Presidente da República atribui ba iha Jafar Alkatiri. Hanesan pergunta sida nebe, halo povo Timor laram tomak sente laram taridu, basa husi condecoração nebe mak atribui la iha mensagem nebe mak claro, liu ho participação no dedicação husi Jafar Alkatiri ninian. Tuir informações nebe horas nedadau, espalha iha media sosial, nomos iha canal YouTube sira, nota kata, husi Jafar Alkatiri ne participação, ligado ba iha processo luta autodeterminação, horas nedadau, ema barak mus questiona, kona ba condecoração nebe, presidente atribui. Honune, husi questão no lamentações povo nia, nebe questiona sobre condecoração ne, será que a condecoração ainda ne? Vale deit ba ema bot no bot sirnya família ou vale ba ema hotu? Basa horas nidadau. Povo maioria liu sobreviventes barak mak tohin loron se mori siala ia condição nebema na konuho susar no terus. Husi condecoração nebe Presidente da República atribui ba iha Jafar Alkatiri ne, mak ihane Shield TV recolhe ona informações nebe liga direta ba iha beneficiário nebe hetandadau condecoração ne. Documentário nebe CLTV atau Fosai Daudauk ne elabora ho língua Indonésia. Honu ne CLTV Rasikmos nota kata documentário ne investiga liu husi grupo muçulmano sir nebe halo pesquisa konaba progresso no desenvolvimento religião muçulmano nian iha rai Timor Lorosa. Iha documento audiovisualnya kuliah kon bahasa idade tuirmai acompanha video completo. Pada tahun 1955, atas inisiatif Imam Haji Hasan bin Abdullah Balatif, Kepala Kampung Alor dan masyarakat Muslim Dili, pendirian ini direstui oleh kepala suku Arab saat itu, Hamud bin Awad Al-Katiri. Pada awal pembangunannya, masjid itu sangat sederhana dan menempel pada bilik toko milik mereka. Ketika itu, yang menjadi imam masjid itu dipilih dari kalangan mereka yang dianggap mampu oleh mereka dan dia merangkap sebagai kepala suku Arab yang menetap di kampung Alor Dili. Pada tahun 1974 dan 1975 saat-saat menjelang integrasi, kampung Alor merupakan basis perjuangan integrasi.
Sering sekali para pemimpin Partai Apodeti, yang ketika itu diketuai oleh Arnaldo dos Reis Araújo dan Fernando José Osorio Soares sebagai wakil presiden Partai Apodeti, mengadakan rapat-rapat partai di Kampung Alor bersama pejuang integrasi dari umat Islam. Dari Kampung Alor, inilah munculnya gerakan yang menuntut integrasi, yang kemudian melahirkan Sukarelawan Indonesia. Ketika perselisihan paham mulai menjangkiti berbagai partai hingga perang saudara antara partai mulai terlihat gelagarnya, umat Islam di Kampung Alor mengutus 2 orang tokoh yang ketika itu menggunakan sampan pada malam hari melalui Pulau Alor, Kupang, hingga sampai di Jakarta untuk meminta bantuan dari rakyat dan pemerintah Indonesia. Tokoh-tokoh yang diutus itu adalah Haji Salim bin Said Al-Katiri, Hedung bin Abdullah dan Sya'ban Joakim. Tepat pada tanggal 7 Desember tahun 1975, menjelang fajar datanglah bantuan dari rakyat Indonesia. Saat itu, Sukarelawan Indonesia dipusatkan di Kampung Alor Dili. Umat Islam Dili yang berpusat di Kampung Alor di lingkungan Masjid Anur menyambut kedatangan mereka dengan pekikan. Wagulia al-hagu wa sezahagal ba'atin sunai ba'atila kana zahunga. Artinya, katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang bani itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ketika itu, rakyat Timur-Timur dan umat Islam Dili yang mayoritas berasal dari Partai Apodeti memenuhi jalan untuk menyambut kedatangan tamunya dengan mengibar-ngibarkan bendera merah putih. Di Kampung Alor, inilah merah putih pertama kali berkibar untuk wilayah Timur-Timur. Tampaknya tiang bendera pertama terpancang di pantai Kampung Alor. Bendera merah putih yang digunakan untuk menyambut Sukarelawan Indonesia itu dijahit oleh ibu-ibu muslimah. Ketika itu, karena khawatir yang datang itu bukan bantuan dari Indonesia, ibu-ibu banyak yang menyembunyikan bendera merah putih di pinggangnya dengan cara diilitkan ke tubuhnya sehingga mereka terlihat seperti wanita hamil. Ketika yakin bahwa yang datang itu bantuan dari Indonesia, bendera-bendera itu dikeluarkan dan langsung dibagikan kepada seluruh anggota partai. Ronatia informações ne hanesan Timor Oan. Itamos larantaridu no fuan tuku-tuku. Basa Timor Oan barak teb-tebes, nebe mori sosusar roteiros, liu-liu sir nebe, vítima duni ba ia processo luta autodeterminação povo Timor-Lestenian, o em loron maioria maxida o ketan reconhecimento husi parte Estado. Mai be, bot sirnya família, nebe hetan ona privilégio oi-oi, husi Estado ninian, na fatin hetan reconhecimento, no hetan privilégio dane. Nune itamo sakara husu, serake bot sira hakara fihir malu ba ia sirnya malu bot sira ou hakara tratamento nebe igual ba povo. Mai be realidade nebe hatud husi ação atribuição ne, bot sira mos dala rumah se acabas ba malu ou insa fihir liu ba sirnya grupo no sirnya malu. Hanesan lia sir nebe katak bain ona, bain hira ema bot ou botnya família, makalo buat rumah ke sala, sempre hatete idane hanesan estratégia. Mai be cuidado ho povo sir nebe, dala rumah iha tempo ulu, halau clandestina, makak basic babapa, dala wain ema sempre dehan idne traição ba iha nação. Mai be experiência nebe hatudu iha ukungan, bot bot sirnya família, makalo sirne hotu kola parte ba iha estratégia. Husi reportagem da nemos, for hanoim ba iha parte Estado, o insa na fatin for reconhecimento ba juventude asuain, nomos sobrevivente, husi combatentes libertação nacional ninian, basa comandantes de diak para, makohin lorong sida kiatan reconhecimento husi parte Estado ninian. Reportagem CLTV.